हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ नमस्कार लाइफ ऑफ जगह 09 ब्लॉक को आपण मानक स्वागत है। तो सांग मैंने मुझे आसी गाड़ी घरे पहुँच गली सांग मैंने काली रात अनिद्रा एत बाधि जे सांग मैंने एभलिया परिश्रम आगुरी केବେ हो नाला। तो काली बहुत राति परिश्रम हो सांग मैंने मुझे आसिक पहुँच गली। तो चलो देखा घर सब कौन कर। तो समय आसिक 9:30 हो गलानी। तो आदि सब गाधे पड़े स्कूल जी बोलिकी संपूर की रोल शंभु बहुत बहीपत्र सजा दूसरी शंभुर ब्याग रू सब झाड़ी शंभु सब चगला हो स्कूल ना कले थोड़ा एक्शन शंभुर स्कूल जीवन एमती नाटक कर खाली घरे रही खेल नहीं शंभु शंभु आ सुना पुओ नहीं शंभु आ सुना पुओ नहीं फर्सा सांग देखिपे आदि बेग रु एतिक अलिया बाहर मैंने स्कूल जा मैंने दुकान किणिक नौ सब जाक बेग्रे फबा पूरेक देखे आ पदार खाई पकईक आसुना। अरे आदि ये जोरी कुरकुर जोरी भी बेग्रे पशुची दीटा कुरकुर जोरी बेग रु बाहर गोटे नहीं जा पता है पके दे शंभु मैंने एक्शन इरी ठीक ये सब पेन चल पेन चल हां ना गोटे ये दीटा रखी लेडा चालू एटा नहीं ना एटा भी चालू तो दीदा चालू जोटा चलुची सेटा नौनु दीदा चालू हाँ जोटा न चल रख दे ये दीदा चालू लेके चल चालू शंभु बा सुना पुआ शंभु बाहर से तो स्कूल जीव गुड बॉय से गुड बॉय ये शंभु गुड बॉय हाँ स्कूल रे सर कौन कहउजंती कथा मानने सब कथा मानने न धन शंभु वाला सुना पुआ से कथा मान जाई सुना शंभु बाबू शंभु रेडी हो स्कूल जीव आदि बाबू आसीगले। तो आदि शंभु रेडी हो गले बाहर स्कूल को कौटी हाँ देख छुआ भलो जाय नहीं देख जाय नहीं किरा गले सब सांग हो ओय ना हाय फ्रेंड तो मु गाधी के आसिली तो गाधी के आसला देखला आमर पिना बाटा सब कपड़ा सब पूरे रखुच बाक्स कहीं शीत दिन सरीगला बाय बाय हो गले बर्तमान खरा आसीगला खरा बाबू वेलकम करवा। तो खरा दिन आसीगला तो शीत दिन जहाँ वस्त्र सब बाहर था सब आज पैकिंग हो रहीगला पुणी आर वर्ष को बाहर शीत को। तो सांग मैंने देखिपे कम चलती मैंने एतिक जिन सब बाहर था दीटा बाक्स गोटे आटाच गोटे बैग। तो सांग मैंने देखूँ एतिक जिन सब बाहर था तो आज सब विदाय देदेलु बेसी दिन रहीगले ना शीत सरीगला ए खरा आसीगला ना कह तो पैकिंग अलरेडी चलती तो सरी ना आउ के समय पर सरजिब आ तो देखिपे ठंडा भी मत प्रबल हो जाए कहीं रात अनिद्रा गाड़ी चलेगी तापर जो पिना घर पलि गली 3 दिन रही से पानी पानी सब सुट कला नहीं। तो सांग मैंने चलती सैला कह पदारे के खंड अच्छी आर भी पदार अच्छी माने छाड़ुनी अल्प अल्प शीत छाड़ा मुझे रखी दे हाँ जी शीत छाड़ा से वस्त्र रहा आउ शीत जी छाड़ी ना से रहा से शीत छाड़ी पुणी आसिक बाक्सर पशा आउ मैंने ता जगह जो जगार बाहर था से जगार आसी पुणी पहुँचब ना कह या तो ना कह। तो देखा केत शीत छाड़ी आ कि वस्त्र आसी पशे यहाँ हूँ जगह। तो सांग मैंने देखते यहाँ जगह यही जगार बाहर था यही जगार हिं आसी पशब आ कौन रखी छोट बैग भी आउट था देखो सांग मैंने एतिक दिन जगह सब ये दुईटा बाक्स सब लोड हो गला मैंने जी बाहर था से पशिला आउ कि भी पदार अच्छी से आसी ना आसिले
ଯେମିତି ଟିକେ ହେଇଛି କିଛି ଧୁଆ ହେଇଛି କିଛି ଆହୁରି ତ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆହୁରି ବି କିଛି ରହିଗଲା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ସାମାନ ବି ପଦାରେ ଶୁଖା ହେଇଛି ସେ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିକି ତା ଜାଗାରେ ଆସିକି ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଯିବ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶୀତ ବସ୍ତ୍ରର ଜାଗା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଦି ସବୁ ନାହାନ୍ତି ପୁଣି ତ ଏଇଠି ମାନେ ଭଲ ମଜା ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖୁଛୁ ନହେଲେ ସେ 2 ଜଣ ଥିଲେ ଏଇଖିଣି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଟଣା ଅଟରା ଆଉ ସ୍କୁଲ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଦଉଛି ହଁ ଭଲ କରିଛ ନା ଆଇଡ଼ିଆଟା ଠିକ୍ କରିଛ ନହେଲେ ଏଇଖିଣି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଥୋଇଦିଏ କାହିଁକିନା ସିଏ ରହିଲେ ତ କାମ କରେଇଦେବେନି ତାକୁ ଟାଣେ ଏମିତି ଚାଲିବ এইটা হচ্ছে তা জায়গা নাই সেই জায়গায় বাহারতলা সেই জায়গায় রইলা ଆଉ না কম এই কোণରୁ ବାହାରିଥିଲା এই କୋଣରୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବାହାରିଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରହୁଛି ତାର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଜାଗା ଆଉ ଏଠି କେହି ଭାଗ ନେଇପାରିବେନି ନାଇଁ ଉଠେଇବୁ ନା ଆଉ ବାହୁବଳି ହବୁ କେମିତି ଉଠା ଏଇଖିଣି ଶମ୍ଭୁ ନାହିଁ ଶମ୍ଭୁର ବୋଉ ହେଉଛି ବାହୁବଳି ଦେଖିବା ଏଇ ବାକ୍ସ ଟିକି ପଡୁଛି ନା ନାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଁ ଉଠା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଗେ ନ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ଉଠେଇବା ଆଉ ହେଇ ସାଡ଼େ ଗଞ୍ଜା ବୋବେ ବି କହିଲେଣି କ'ଣ ହଁ ଆଉ ଉଠଉନୁ ଦେଖିବା ଉଠେଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଉଠଉଛି ନା ମୁଁ ତମକୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ନିଜେ କାଢୁଛି ପୁଣି ଉଠୁଛି ରଖୁଛି ନା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ବାହୁବଲି ଟେକିକି ରଖିଦେଲେ ହେଇ ଖସି ଆଉଛି ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆହୁରି ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ସମୟ ଆସିକି ହେଲାଣି 4ଟା ତ 4ଟା ବେଳେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ହାଟକୁ କାହିଁକି ନା କିଛି ପରିବା ପତ୍ର ଆଉ ସଉଦା ପତ୍ର ନେଇକି ଆସିବୁ ତ ଶମ୍ଭୁ ବାବୁର ମୋର ଯାଉଛୁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯିବା ଶମ୍ଭୁ ବାବୁ ଯିବା ହଁ ଅଙ୍କଲ ମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାସ୍ ତ ଶମ୍ଭୁ ବାବୁ କହିଦେଲେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରତ୍ନଗିରି ହାଟରେ ତ ହାଟରୁ କିଣାକିଣି ସରିଲା ପରେ ଶମ୍ଭୁ କହିଲା ବାପା ମୋତେ ଦିଅ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବି କିନ୍ତୁ ଟେକି ପାରିନଥାଏ କିନ୍ତୁ କହିଲା ବାପା ମୋତେ ଦିଅ ତୁମେ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଏକର ସେକର ହେଲାଣି ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିବି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ରତ୍ନଗିରି ହାଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଛି ତ ସମସ୍ତେ ପରିବାପତ୍ର କିଣାକିଣି କରୁଛନ୍ତି ତ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ବାହାରିଲୁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତ ଫାଇନାଲ୍ ମୁଁ ଏବେ ଆସିକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଯେଉଁ ପିନା ଯାହା କହିଥିଲେ ହାଟରୁ ସବୁ ପରିବାପତ୍ର ନେଇକି ଆଇଲି ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।